dragi moji kreativci, dobrodošli u novi video. U današnjem videu izrađujemo, a što već nego božićne ukrase. Nadam se da će vam se ovaj video i ova ideja svidjeti. Biće nešto onako simpa od materijala kojih imamo oko sebe, od jedne staklenke, grančica i slično. Dakle, izrađujemo božićnu kućicu. Ako se već niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se jer stiže još novih božićnih videa i još mnoštvo ideja. Za početak počet ćemo znači sa ovim grančicama. Njih trebamo sve izrezati znači na visinu staklenke. Znači tu, pa ćemo da ih sve lijepimo i pa pogledajte. Nije ništa strašno, možete to sami uraditi kod kuće.